सलाम आप ही का लिखा हुआ है? नहीं, मैंने पढ़ा। अच्छा, आपने पढ़ के किन्होंने लिखा है सलाम? मोहसिन साहब का गलत। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह उनको उनके कलम में आमीन तासीर अता फरमाए। नाज़रीन किराम, चलो सलाम करें ऐसे आस्ताने को, वाह, चलो सलाम करें ऐसे आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया ज़माने को। वाह 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 वाह। अभी गुफ्तगू शेर के दौरान जो इन्होंने एक शेर पढ़ा कलाम के दौरान कि आज सदर मकाम है आज भी पंजतन के अंदर, यानी मरकज़ है। और अल्लाह ने भी जब हदीस किस्सा में तारुफ़ कराया है बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का, तो इस अंदाज से कराया है कि मरकज़ बना के रखा है। ये फ़ातिमा का बाप है, ये फ़ातिमा का शौहर है, ये फ़ातिमा का बेटा हसन है, ये फ़ातिमा का बेटा हुसैन है। तो मरकज़ पंजतन है शहज़ादी फ़रन बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। अली वक़ार साहब, हमारा मौजू चल रहा था बीबी सैयदा की सीरत तैयबा के हवाले से, इनकी इबादत के हवाले से। तो आप क्या कहते हैं, इबादत का अंदाज़ हमें किस अंदाज से सीखना चाहिए? सिर्फ़ रमज़ानुल मुबारक ही में नहीं, उन्होंने तो आम अय्याम में भी रोज़े रखे, तो आप इसमें कुछ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बताना आप इनके बचपन पे भी रोशनी डाल सकते हैं कि अगर आप इब्तिदा से शुरू कर दें। मैं उससे एक लतीफ़ बात पहले अर्ज़ करने लगा। अच्छा, बिस्मिल्लाह। आप ये देखें कि हम कई मौज़ूआत पर बात करते हैं। आज माशाल्लाह हमारी तीसरी सहरी है जी। तो अभी सहरी में दाखिल हुए, यानी इस मजलिस को शुरू हुए कितने वक्त हुआ है। तो जो कैफियत हर बंदे की है, ये कैफियत कल गुनाह सगीरा और कबीरा थे तो इसी बहसों में उलझे हुए थे ना जी। तो आज आप देखें कि ज़िक्र के अंदर, अगर महज ज़िक्र के अंदर कोसों दूर बैठ के ज़िक्र के अंदर ये तासीर है कि बंदा खिंचा चला जा रहा है, तो शख्सियत का क्या आलम हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। और इसका तर्जुमा कलंदर लाहौरी हज़रत इकबाल की ज़ुबानी में पेश करूँगा कि मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़। अगर मेरे पास माइक हो तो मैं और अच्छे तरीके से पढ़ सकूँ, मैं क्योंकि ये सब तक पहुँचने वाली बात जी। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये वो कलाम है गालिबन जो आपने लिखा भी है? नहीं, वो उसके बाद वो भी आप सुनाएंगे? अल्लामा इकबाल का कलाम जी। नहीं, वो ट्रांसमिशन में आपने सुनाना जी, है? वो मैं सुनाऊँगा इंशाअल्लाह आप लोगों की इजाज़त से। जी बिस्मिल्लाह। मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़। हज़रत इकबाल जनाब सैयदा का तारुफ़ करवा रहे हैं और तारुफ़ में पहले शेर में ही तकाबुल कर दिया कि मरियम हज़रत जनाब सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा की वालिदा। मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़ अज़ से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़। कि मरियम मुझे एक निस्बत से अज़ीज़ हैं कि वो ईसा की माँ है, और इस तनाजुर में मुझे जनाब सैयदा 3 निस्बतों से अजीज़ है। मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अजीज़ और अज़ से निस्बत हज़रत ज़हरा अजीज़। अब आगे आए, वो अज़ से निस्बत की तशरीह खुद कर देती हैं कि नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन, नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन, आ इमाम अव्वलियों आखिरीन, और बानवे आ ताजदारे हल अता, मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इकबाल ने तारुफ करवाया जनाब सैयदा का। ऐसा वक्फा ले लें ताकि फिर यहीं से बात शुरू होगी, फिर हम मौलाना ज़हीरुल नकवी साहब से भी गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, आप कहीं नहीं जाइएगा। बहुत बड़ा अजीम टॉपिक छड़ा हुआ है बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत तैयबा के हवाले से, हयात तैयबा के हवाले से हमें क्या कुछ सीखने को मिलेगा। कहीं नहीं जाइए, थोड़ी देर बाद वापस आ रहे हैं। देखते रहिए नूर रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। नूर रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आज तीसरा रोज़ा है और सब सहरी की तैयारी कर रहे हैं, आपके घरों में भी किचन के अंदर सब मसरूफ़ हैं और हम भी यहाँ शेफ़ महविश के साथ मसरूफ़ हैं। शेफ़ महविश जो है आज हमें क्या बनाकर
दिखाएंगी, क्या खिलाएंगी हमें सहरी में, आज इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हैं? आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? कैसे जा रहे हैं आपके रोज़? बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो माशाल्लाह 2 दिन से तो हम मज़े मज़े के खाने आपसे बने हुए खा रहे हैं, आज आप क्या खिलाएंगी? आज मैं बनाऊंगी स्पेशल मुर्ग चने हैं, साथ में इसके मैं बनाऊंगी मेथी पराठा और पाइनएप्पल मिंट और जो चने शेक तो है। भाई लाहौर की सौगात भी है और हम तो हैं मौजूद अभी लाहौर में जी। बिल्कुल। स्पेशल मुर्ग चने में हम लेंगे चिकन लेंगे, हम इसमें 1 kg बॉयल जो चिकपी लेंगे, जो चने लेंगे वो हम लेंगे 2 कप, गोल्डन प्याज लेंगे 4 टेबल स्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे 1 टीस्पून, टोमेटोज़ लेंगे हम इसमें 1 चॉप करके, इसमें लेंगे नमक 1 टेबल स्पून, चिली लेंगे 1 टीस्पून, टर्मरिक लेंगे हम इसमें 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर लेंगे हम इसमें 1 टीस्पून, जी बिल्कुल, और बॉयल एग लेंगे हम इसमें ऑलमोस्ट 5, और कोरिएंडर लेंगे और हरी मिर्च लेंगे, इसको हम गार्निश करने के लिए। लास्ट में हम क्या करेंगे, जो बादाम है उनको मक्खन के अंदर फ्राई करके तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको बनाने का तरीका ऐसे है, हमने चिकन को लेके मक्खन से मतलब तड़का लगेगा या वैसे ऐड करेंगे? ये स्पेशल मुर्ग चने हैं तो ये तड़का नहीं है, लेकिन इसकी जो टेस्ट को जायके को बढ़ाने के लिए बिल्कुल। तो सबसे पहले सहरी में मिलेंगे भी सही से बात है। हाँ, ये सहरी में मिलने के भी हैं? जी जी बिल्कुल। अफ्तारी वाली ट्रांसमिशन में हमारा किचन की सारी चीज़ें जो है हमारी टीम ले जाती है। नहीं, बिल्कुल आपको सहरी में मिलेंगे, बल्कि आपकी टेबल पे लगेंगे, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, और हमारी जो सेकंड रेसिपी है वो है मेथी पराठा। इसके हम अंदर लेंगे हम आटा 1 कप लेंगे और आधा कप लेंगे हम इसमें मैदा, साथ में इसमें लेंगे सूखी मेथी, अगर हमें फ्रेश मिल जाए तो वेरी गुड है। अच्छा। तो सूखी मेथी लेंगे, इसमें नमक लेंगे और इसमें खमीर लेंगे, उसके साथ हम दूध के साथ भी इसको गूंद सकते हैं और हम इसको पानी के साथ भी गूंद सकते हैं, बिल्कुल। इसको गूंद के हम ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे, उसके बाद हम इसके पराठे बना लेंगे जो मुर्ग चनों के साथ बहुत अच्छी है, इसका कॉम्बिनेशन होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारी जो थर्ड रेसिपी है वो है पाइनएप्पल मिंट शेक। इसमें हम लेंगे पाइनएप्पल। अच्छा, ये देखिए चने जो होते हैं, या चने अगर वैसे हम खाते हैं तो हैवी नहीं होते, बॉइल्ड होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब ऑयल के साथ पक जाता है हैवी हो जाता है, तो एसिडिटी वगैरह तो नहीं होगी इससे? नहीं, बिल्कुल भी एसिडिटी नहीं होगी। हम इसमें ऑयल बहुत एसिडिटी कम हो जाती है ना, सीने में अक्सर जलन होती है, इंसान का रोज़ा भी होता है, फिर इबादत में जो है वो खलल भी आता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। बिल्कुल। हम इसमें नमक जो है और हरी मिर्चें हैं वो बहुत कम रखेंगे, हम इसको लाल मिर्च में नहीं बना रहे हैं। अच्छा, लाल मिर्च से प्रॉब्लम्स है? बिल्कुल ऐसे ही है। और हम इसमें चने जो बॉयल करेंगे और उसको हम जो घी लेंगे वो बहुत कम लेंगे। साथ इसकी कोई ऐसी भी चीज़ होती है कि यदि इतनी हैवी चीज़ अगर हम खा लें तो हाजमे के लिए भी, जैसे लस्सी या कोई ऐसा आइटम? इसके साथ हम कावा पी सकते हैं। कावा पी सकते हैं। हम छोटी इलायची का, पुदीने का और दार चीनी का हम कावा बॉयल करके इसके साथ पी सकते हैं, जिसके साथ हमें हैवी नहीं होगा ज़्यादा। ठीक। और नमकीन लस्सी भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। और हमारी थर्ड रेसिपी है पाइनएप्पल मिंट शेक है। इसमें हम लेंगे पाइनएप्पल 1 कप और मिंट लेंगे, फ्यू लीव्स लेंगे, दूध लेंगे 1 कप, कोकोनट पाउडर लेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसको हम ब्लेंडर में डालेंगे, आइस क्यूब डालेंगे, अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड करेंगे, उसको सर्व कर देंगे। वाह, चलें आप बनाइए, बस फिर हम आते हैं। ठीक है। मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो है बीबी सैयदा सलामुल्लाह की हयात। मौलाना वक़ार साहब बात कर रहे थे, जिसमें हम ब्रेक पे चले गए थे, वहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। उसके बाद मौलाना ज़हीरुल हसन नकवी साहब से हम एक अहम सवाल करेंगे, तो आप देखते रहिए नूर रमज़ान। बिस्मिल्लाह जी। तो ये हज़रत इकबाल ने तारुफ़ करवाया जो हमने आज जनाब सैयदा, जो बंदा अल्लाह की बारगाह से गैर मामूली होता है उसके सारे मामलात ही गैर मामूली और मामूल से हट के और अवामुन्नास से हट के होते हैं। ठीक है। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा बताता है कि ये सब में से नहीं है, सबसे हट के अलग हैं सबसे। बेशक ऐसे। आपकी विलादत का वक्त जब करीब आया, रिवायात में है कि जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, चूँकि सारी दौलत आपको पता है मुतमव्वल तरीन, बिल्कुल ऐसे, सब कुछ हजूर के कदमों में निछावर कर दी, कुछ नहीं था, सिर्फ रसूलुल्लाह की ज़ात थी। तो जिसकी वजह से जो आपकी उस अरब मुआशरे में सहेलियाँ थी, दोस्त थी, कुर्बत थी, वो आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ गई। विलादत का वक्त था तो आप अकेली थी, अपने दर दौलत पे अकेली थी। तो उस ख़ास कैफियत में फिर आपको उसका एहसास हुआ, तन्हाई का एहसास हुआ। तो अल्लाह ताला ने तमाम फरमाया कि अल्लाह ताला ने 4 ख़वातीन अपनी जनाब से जनाब खदीजा के पास भेजी, जो अपने देखने में कुरैश की जो कद आवर औरतें हैं उस तरह की लगती। अच्छा। उनमें पहली खातून, उन्होंने आके बाकायदा अपना तारुफ करवाया, और पहली जो खातून थी वो थी हज़रत सारा, ज़ौजे हज़रत इब्राहीम और वालिद हज़रत इसहाक़। वाह। उन्होंने कहा कि मैं सारा हूँ, खदीजा तुम्हारी बहन। फिर उन्होंने दूसरी जो बीबी तशरीफ़ फरमा थी उनका तारुफ करवाया कि ये मरियम है, वालिदा ईसा। वाह।
تیسری جو تھی خواہر حضرت موسیٰ ام کلثوم، اور چوتھی جو آئی تھی حضرت آسیہ اچھا زن فرعون. 4 خواتین آئیں جو اللہ نے اس خاص وقت میں جناب سیدہ کی مدد کے لیے بھیجی. اچھا جناب سیدہ کی ولادت ہوئی، اور حضرت سیدہ خدیجہ فرمایا کرتی تھیں کہ جتنے ایام پورے 9 ماہ معمول یہ ہوتا تھا کہ مجھے اپنے اندر سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی. اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ روایات میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے جنت کی کوئی چیز سونگھنے کو یا جنت کی خوشبو سونگھنے کو، تو آپ جناب سیدہ کا چہرہ مبارک، جبین، گردن بوسہ لے لیتے اور جنت کی خوشبو کو براہ راست سونگھ لیتے. تو جب ولادت مبارکہ ہو گئی تو ولادت کے بعد غسل کا اگر مرحلہ آتا ہے، تو جب یہ انتظام غیبی تھا تو وہ انتظام بھی غیبی ہوا. 10 حوریں جنت سے سونے کا تشت اور آب کوثر کے مٹکے. البتول میں علامہ سائن چشتی صاحب نے پوری تحقیق کے ساتھ یہ روایت لی. کوثر کے مٹکے لے کر اور سونے کا تشت لے کر جناب سیدہ کو غسل دینے آئی، اور جو پہلا لباس آپ نے زیب تن کیا وہ بھی جنت الفردوس سے آیا. ماشاء اللہ. اچھا مولانا صاحب، مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب کے پاس ہم جاتے ہیں. مولانا یہ بتائیے کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، اور آج کے جو دور حاضر ہے ظاہر ہے بہت سارے خواتین کے مسائل بھی ہیں، ضروریات زندگی ہیں، ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ کیسے ملے، اس طرح کے مختلف پہلو ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان پہلوؤں کا ذکر آپ ضرور کیجیے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سوال ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً جب بھی ہم ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا اصل پہلو یہ ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں ان کے کردار سے ان پہلوؤں کو جو ہمارے لیے رول ماڈل لیں اور امپلیمنٹ کریں. درست آج بات، کے زمانے میں بتائیں کہ بھئی یہ ان کا کردار ہے، اس کو امپلیمنٹ کرو. بلکہ عام طور پہ علامہ صاحب ہمارا پتہ ہے کیا رواج بن گیا؟ ہم بڑی شخصیات کو لیتے ہیں، فضائل و مناقب، ان کا ایک اپنی اہمیت ہے، لیکن ان سے جو روشنی ملتی ہے اور جو ہم نے ایکچولی اپنے اوپر نافذ کر کے ان کے خادمین میں شامل ہونا ہے، وہ نہیں لے رہے، اس کو وہ پہلو ذرا اگنور ہو اس کو لینا چاہیے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً تحقیق بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم جو اس زمانے میں رہتے ہیں اس زمانے کے حالات کو دیکھ کر آج کے زمانے پر امپلیمنٹ کریں. میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں چونکہ مجھے واقعاً ایک پریشر سا رہتا ہے کہ مطلب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی اور بعض کا ٹاپک اتنا وسیع ہے، ہماری بھی ظاہر مجبوریاں ہیں. میں صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں اور پھر کوشش کروں گا کوئی ایک بات بھی اگر بیان ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے وہ بہتر اس کے کہ میں 10 باتوں کو جناب بیان. اسی لیے میں حتیٰ قرآن کی آیتوں کے حوالے دیتا ہوں، ان کی پوری تلاوت نہیں کرتا ہوں تاکہ وہ ٹائم بھی جو ہے وہ سمجھنے میں صرف ہو جائے. اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ٹوٹل حیات طیبہ 18 سال ہے. جی، سن بلوغت کے بعد 9 سال کے 9 سال ہیں، بعثت کے 5ویں سال ولادت ہوتی ہے. اب اس 9 سال اور ٹوٹل 18 سال یعنی سن بلوغت کے بعد 9 سال اور ٹوٹل 18 سال بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا جو ہے وہ اس طرح کی رول ماڈل ہیں انفرادی بیٹی کی حیثیت سے. اگرچہ میں پہلے بھی بارہا یہ بات عرض کر چکا ہوا ہوں کہ قربان جائیں اس بیٹی پہ. ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت، اور یہ بیٹی اس باپ کے لیے رحمت جو خود وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہر ماں کے قدموں تلے جنت، بچوں کی جنت ہوتی ہے. بی بی کے قدموں تلے کن کی جنت ہے؟ جو سیدہ جنت کے سردار سب جوانہ نے جنت کے سردار ہیں. اور پھر ہر بیوی اپنے شوہر کے ایمان میں آدھی حصے دار ہوتی ہے. برز الایمان الی کفر کلہ، یہ بیوی اس شوہر کی بیوی ہے جو خود کل ایمان ہے. واہ واہ واہ. اس 9 سال اور 18 سال کی زندگی میں بی بی نے بحیثیت بیٹی، بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، اور اس کے ساتھ اجتماعی طور پر جب معاملات کی بات آئی ہے مباہلہ کے میدان میں آ کر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے لیے امر پروردگار کے طور پر میدان میں آتی ہیں. اور بہت سارے پہلو. اب بات ہوں اس طرف کہ ہم نے سیکھنا کیا آج کے زمانے میں. ایک بات اگر میں سمجھا پاؤں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کافی ہوگا. تبرک حدیث کے ساتھ جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ جس میں معرف جو ہے وہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو قرار دیا گیا، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اس کے مقدمے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات میں اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی اور اپنے تمام تر بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں. وہی بات آپ نے پڑھی جو سبھی بھائی نے اپنے شعر میں اس میں جو ہے نا کی، لیکن اس کے مقدمے میں جو ہے نا ایک بہت خوبصورت پہلو ہے، اور یہ معاشرتی طور پر اگر ہم آج اس سے لے لیں تو بہت ہوگا، اور پھر باقی دوسری بات جو ہے نا صرف اور عرض کروں گا. وہ کیا ہے
کہ جب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہا کہ میرے بدن میں ذوف ہے اور چادر منگوائی اور چادر کے نیچے لیٹ گئے، سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ ہے. صحیح. اب ظاہر شہزادی کے تعارف سے ہے، شہزادی کے متعلق ہے، سب سے پہلے امام حسن مجتبیٰ ہے. اب میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ امام حسن مجتبیٰ، امام حسین سید الشہداء جب آئے ہیں، انہوں نے جس طرح سے اپنے نانا کو مخاطب کیا ہے اور جس طرح سے نانا نے پلٹ کر ان کو القاب کے ساتھ مخاطب کیا ہے، سب سے پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے وہ کیا القاب ہے؟ قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کے نور. واہ واہ واہ. یعنی اگر آپ جو ہے نا وہ دیکھیں تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے احباب کو مخاطب کیسے کریں؟ القاب کے ساتھ، خوبصورت الفاظ کے ساتھ، مہر و محبت کے ساتھ. یعنی یہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا تو میں کہوں وہ فلاں نہیں ذرا نہیں. کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے. اس کو اتنے پیار سے کہوں کہ اس کا دل کرے کہ وہ آ کر میری بات سنے. سب سے پہلی بات معاشرے کی. دوسری بات جو صرف جلدی سے مگر وہ کیا ہے، شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق ملتا ہے کہ بی بی نے کبھی بھی ایسی چیز کا امام علی علیہ السلام سے سوال نہیں کیا جس کے متعلق ان کو شک تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام علی اس کو پورا نہ کر سکے اور ان کو شرمندگی ہو. اللہ اکبر. ایسا محسوس نہ ہو کہ وہ کوئی ایسا متعلق. اللہ اکبر. واہ واہ. یہ ہے اب موضوع آ گیا ہے کہ زوجہ کیسی ہو، کس انداز سے زوجہ اپنے فرائض انجام دے سکے. موضوع بڑا طویل ہے، مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ یہیں سے بات ہم شروع کریں گے. دیکھتے رہیے نور رمضان.